Sa tong iboto sa maabot na Mayo 12, Patrick Asanza para gobernador kan sa tong probinsya. Numero 2 sa balota, Padagos na Patanos, Asanza para sa Gabos. Birak Bato Bara, San Miguel, Viga at Himoto. Makakaasa tang tunay ang sa iyang obheto. Ang maboses sa tuyag kahimanuan. Sa Inka pa Patrick Asanza na ang gobernador ta. Iboto ta, daing iba, gobernador ta Patrick Asanza na kita. Padagos na Patanos, Katandungan na Sansanbangon yan. Sa bago naman na kita, daing na kita, magduwa-duwa pa. Gobernador ta Patrick Asanza na kita talaga. Bayo San Andres, Karamuran, Baga, Manok at Panggan. Totoong pagserbi ang sa tuyat ang makakamtan. Ang mapatano sa minamawot ang probinsya. Daing iba Patrick Asanza na ang gobernador ta. Iboto ta, daing iba, gobernador ta Patrick Asanza na kita. Padagos na Patanos, Katandungan na Sansanbangon yan. Sa bago naman na kita, daing na kita, magduwa-duwa pa. Gobernador ta Patrick Asanza na kita talaga. Sa tong iboto sa maabot na Mayo 12, Patrick Asanza para gobernador kan sa tong probinsya. Numero 2 sa balota, Padagos na Patanos, Asanza para sa Gabos.